Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako se kalimi kaki. Pošto ovdje imamo jednu debelu podlogu, ovu podlogu možemo kalimiti na dva načina. Prvi je kalemljenje na procep i drugi je kalemljenje na koru. Ja ću danas pokazati kalemljenje kakija na koru. Kaki je kod nas poznati kao japanska jabuka, sigurno ste čuli taj naziv. I sada ću vam pokazati kako izgledaju kalim grančice. Ove kalim grančice su uzete u vreme mirovanja vegetacije, međutim nisu baš najbolje čuvane i na njima su pupoljci već nekim krenuli. Imamo ovdje neke uspavane pupoljke koji su kako treba, a na primjer ovaj pupoljak je previše krenuo i to baš i nije dobro. I od toga zavisi puno da li će kada kalimimo biti kalemljenje uspješno ili neće. Znači što više pupoljak krene, to je manja šansa da se kalim primi. Ja ću danas pokušati pa vidjet ću šta će se desiti. Znači može se desiti da uspe, a može da se desi da ne uspe. Podloga je inače više godine stara kaki jabuka koja je inače već kalemljena na podlogu Diospyros lotusa. Međutim, ova podloga je imala jako sitne plodove, oni su bili ukusni, ali su bili veličine malo veće trešnje, kao orah otprilike. Tako negdje veličine oraha. I pošto ja imam ovdje drugu sortu, ovo je sorta Hira Tanenashi. To je sorta koju ste kod mene mogli da vidite na YouTube kanalu. Ima pljosnate plodove koji su jako ukusni i puni su šećera. I ja ću izvršiti kalemljenje ove starije podloge sa ovom sortom kakija. Ono što nam treba za kalemljenje jeste jedne voćarske makaze, kalim grančice, znači što više pupoljci na njima su uspavani, to je bolje, najlonska traka, lepak za drvo ili kalemarski vosak, u zavisnosti šta imamo, jedna obična kesa, kalemarski nož, testera i kanap za vezivanje. Ja ću vam sada pokazati šta dalje radimo. Ovdje možete vidjeti i kako izgleda podloga, na njoj su pupoljci krenuli i sada prvo što radimo ovdje jeste da izaberemo negdje ravan deo na podlozi i vršimo prikraćivanje. Sada ću prikratiti u ovom delu podlogu, polako započinjem i sečem podlogu. Jednom rukom pridržavam. Ovdje je malo teže pošto je kod mene jako gusto sve, tako da je teško i prići samoj podlozi, a i kamera mi smeta dok snimam, ali nekako ću to da uvodim. Pri kraju usporim i pazim da ne pocepam koru, znači sporije sečem. Evo ga, odsekli smo gornji deo. Evo kako izgledaju pupoljci na gornjem delu. Imamo porast mladara iz pupoljaka, podloga inače prikraćena. Sada smo prikratili podlogu na željenu visinu i prvo što trebamo da uradimo jeste da izaberemo kalim grančicu na kojoj su pupoljci skroz uspavani ili što više to bolje. I kada smo nju izabrali, sada ćemo vidjeti koja je najbolja. Evo uzet ćemo, izabrat ćemo ovu kalim grančicu. To je jedna kalim grančica gdje su pupoljci uspavani. Sada ću prikratiti donji deo kalim grančice da vidim kako izgleda kalim grančica, da li je zelena ili nije. Ovdje je lepo zeleno, što znači da je kalim grančica u dobrom stanju i možemo je koristiti za kalemljenje. Sada što ću raditi jeste da pripremim grančicu za kalemljenje pod koru, tako što ću napraviti kosi rez na kalim grančice, a zatim ću vam to i pokazati kako izgleda.
Evo vidite, napravio sam jedan kosi rez na dole i ovdje sam skinuo malo donji dela kore i pošto je kalen grančica duža, nama su potrebna samo 2 pupoljka i prikratit ćemo kalen grančicu iznad ta 2 pupoljka. Prikraćujemo kalen grančicu, nju ću staviti sa strane i sada što trebamo da uradimo jeste da napravimo rez na podlozi ili u ovom slučaju ja ću pokušati kalemiti na nešto drugačiji način, tako da neću praviti ovog puta rez, nego ću samo da nožem podignem jedan deo kore i sada ću u taj deo ugurati grančicu. Moramo malo da podignemo više da bi kalen grančica mogla da uđe. Evo ga, sada ću probati da uguram kalen grančicu. Evo vidite, znači ništa nisam koru zasecao, niti odizao. Samo sam malo odizao da bi mogao kalen grančicu da započnem uguravati. I jedna kalen grančica je ugurana. Evo vidite, ovdje je kora sama pukla na ovom delu, zato što se odvojila od debljine grančice. Sada izaberemo drugu kalen grančicu. Ponovo nađemo jednu koja nam odgovara. Napravimo ponovo kosi rez. Kada pravimo kosi rez, on treba da bude ovako što ravniji. Znači da nemamo ovdje krivudanje, nego da ga sečemo ravno. Skinemo malo kore sa donje strane i prikratimo kalen grančicu na nekih 2 ili 3 pupoljka. 2 pupoljka je sasvim dovoljno, tako da ja ponovo prikraćujem kalen grančicu na 2 pupoljka dužine. Ostavljam drugi deo kalen grančice dole i sada ovdje ovo što ćemo da uradimo, napravit ću sa druge strane rez i ubacit ću kalen grančicu. U stvari neću praviti rez, nego ću isto nožem odignuti malo koru i ugurat ću kalen grančicu unutra. Evo vidite. Na ovaj način, kod debljih podloga, ukoliko je deblja podloga, tada nam i ne dolazi do pucanja kore. Sada ću vam pokazati i kako to izgleda. Evo, ovdje možete vidjeti kako izgleda gornji deo podloge, gdje smo ubacili 2 kalen grančice. Sa ove strane smo ugurali jednu kalen grančicu sa 2 pupoljka, sa druge strane smo ugurali drugu kalen grančicu sa 2 pupoljka. Pošto je podloga debela, mi možemo ovdje da ubacimo sa svake strane još po jednu kalen grančicu. To ću sada upravo i da uradim, pa ću vam pokazati dalje kako to izgleda i šta dalje radimo. Evo, ovdje možete vidjeti kako izgleda gornji deo podloge, gdje smo ubacili 2 kalen grančice. Sa ove strane smo ugurali jednu kalen grančicu sa 2 pupoljka, sa druge strane smo ugurali drugu kalen grančicu sa 2 pupoljka. Pošto je podloga debela, mi možemo ovdje da ubacimo sa svake strane još po jednu kalen grančicu. To ću sada upravo i da uradim, pa ću vam pokazati dalje kako to izgleda i šta dalje radimo. Sada izaberemo drugu kalen grančicu koja nam odgovara. To će biti ova kalen grančica, zato što ima lepe pupoljke koji nisu krenuli sa rastom. Sada ću pripremiti grančicu na isti način kao što sam to uradio malo pre i zatim ću vam pokazati dalje šta radimo sa njom. Sada pravim rezove. Evo vidite, rez je jedan dugačak napravljen i sa ove dole strane skidam malo kore. To će nam pomoći da nam se kalen grančica lakše primi. Zatim prikraćujem kalen grančicu na 2 pupoljka. I sada ću izabrati jedno lepo mjesto ovdje sa strane gdje ću ubaciti kalen grančicu.
odižem vrhom noža malo koru. Sada se u ovo vreme kora lako odvaja od drveta i iz tog razloga mogu ovako raditi. Naprimjer, da je podloga u mirovanju, ne bismo mogli odići koru i ne bismo mogli kalemiti na ovaj način, ovako lako. I sada nam je potrebna još jedna kalem grančica, da vidimo koja je bolja. Ovi deblji pupoljci, to su u stvari rodni pupoljci, dok ovi dole šiljasti kao srce, oni su u stvari vegetativni pupoljci. Nama je sada potreban vegetativni pupoljak, tako da ćemo izabrati neku kalem grančicu koja ima takve pupoljke. Evo vidite, ovdje su sve šiljasti pupoljci, to su vegetativni pupoljci kod kakija. I sada ću da tu grančicu prikratim dole, da bi osvežio rez. Ona je jako lepe boje, skroz je zelena, što znači da je u dobrom stanju. I prikraćujem grančicu i sada pravim rez na samoj grančici. Dužina reza nekoliko centimetara, ne mora da bude nešto predugačak. Dovoljan je, na primjer, i 2 centimetra, ne mora to da bude, da kažem, 5 centimetara. Evo, ovako izgleda taj rez, kao i što sam malo prije pokazao. Skinuo sam donji deo kore, prikraćujem kalem grančicu na 2 pupoljka. Kada imamo ovako deblju podlogu možemo da ostavimo i više pupoljaka, međutim nema potrebe, 2 pupoljka su sasvim dovoljna. I sada ovdje odižem malo koru sa vrhom noža koji služi za odizanje kore i ovako izgleda naša podloga nakon ubacivanja 4 kalem grančice. Znači bacili smo kao plus, tako da imamo male razmake ovdje između kalem grančica, jer to je bitno kad se kalem primi da brzo sraste, kako ne bi imali odumiranje podloge. Evo, to je sada idealno postavljeno. Inače vi kada kalemite, pogotovo kaki, bitno je što brže raditi. Znači ne ovako kao ja polako, ja to radim da bi vam pokazao kako se to radi. Međutim, vi kada budete radili, bitna je brzina, znači što brže. Znači ubacio sam ovu kalem grančicu, nisam primetio da se kamera ugasila. Nakon toga što sam uradio jeste da sam prebacio kesu preko kalem grančica, napravio sam rupe na njoj i navukao sam kesu preko i zatim sam vršio zamotavanje kese. Bitno je da dobro stegnemo kako bi kesa stajala na mestu. Ovo kada radite, na primjer, sa korišćenjem kalemarskog voska, još jednostavnije. Ovaj deo stegnemo kanapima, a ovdje gore, gornji deo sav zamažemo kalemarskim voskom. Sada ću vam pokazati nakon nabacivanja najlona kako izgleda gornji deo kalema. Evo ovako izgleda gornji deo našeg kaleminog kakija. Zamotali smo najlonom i sada je potrebno ovdje sve ove rupe što se vide malo da zamotamo dobro okolo sa najlonskom folijom kako ne bi ulazila voda ili vazduh. Inače vi kada kalemite kaki jako je bitno da ovaj proces izvezete što brže, jer ja sada sam to polako radio kako bi vam pokazao kako se to radi i iz tog razloga čak može doći do neprimanja kalema, zato što sam to jako sporo radio. A ja inače kada kalemim radim to puno brže i na taj način imamo veću šansu da se kalem primi. Sada sam ovdje zamotao najlonima, sada ću sa najlonskom folijom ovo sve okolo lepo zamotati i dalje ću vam pokazati šta radimo. Sada uzimam najlonsku foliju i kao što sam malo porekao, bitno je da sav ovaj prostor ovdje oko kalem grančice dobro zategnemo najlon oko njega kako ne bi ulazila voda i idemo lepo, znači svaku šupljinu lepo zamotamo. Bitno je to da uradimo što bolje, jer od toga isto zavisi jako puno da li će se kalem primiti ili neće. Sada ću ja to da uradim i onda ću vam nakon toga pokazati
i kako izgleda nakon zamotavanja ovaj gornji deo kaleminog kakija. Znači, kalemarski vosak puno ubrzava kalemenje, zato što ne moramo onda ovako da koristimo puno najlona, nego jednostavno samo sve ove preseke zamažemo kalemarskim voskom. Evo, ja sam sada ovo lepo zamotao i sada ću vam pokazati kako to izgleda, a zatim ću vam pokazati i šta dalje radim sa ovim kalemom. Nakon zamotavanja svih ovih praznih prostora oko kalem grančica, ja sam sve te šupine sada zatvorio i sada je već kalemenje, da kažem, pri kraju. Ono što je još potrebno da uradimo jeste da na vrhove kalem grančica stavimo lepak za drvo ili kalemarski vosak. Ja, pošto trenutno već duže godine ne koristim kalemarski vosak, ja ću ovdje sada staviti lepak za drvo. Idemo redom na svaku kalem grančicu, stavili smo na jednu, zatim stavljamo ovdje na sljedeću. Lepak za drvo je alternativa, jeftinija, kada vršimo kalemljenje voća. Isto dobro radi posao, čak možemo na primjer ovdje dole da imamo ove spojeve, da stavimo malo lepka za drvo, tako da budemo sigurni da neće ulaziti voda. Pregledamo tako, lepo dodamo i to je to. Sada smo dodali lepak za drvo i zaštitili smo sve rezove. I sada, nakon završenog zamotavanja kalemenog mesta i dodavanja lepka za drvo na vrh kalem grančica, sigurni smo da ovaj kalem neće da se isušuje i tako izgleda jedan gotov kalem kakija. Ovdje gore možemo da stavimo bilo šta, neki list, na primjer, stavimo neki list, na primjer ovako, ili malo zemlje, nebitno, a može i ovako da ostane. I tako izgleda kalemenje kakija, gdje smo koristili jednu stariju podlogu kakija na kojoj smo kalemili željenu sortu. Evo, sada ste vidjeli na koji način možete sami da kalemite kakiji i da izvršite promjenu sorte. Pozdrav svima!